समय मत भाईल नहीं ये डाकम भाषा खराब तमें किए माड़ उपरे माड़ मारी चली ମୁଁ ସିବିଆଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବୀଣା ମଟନାୟକ। ଶୁଣ घरे कहीं उठिना आसिना कौन गीता कौन कला मौसा आपण एति सकाळू ये मा इलो तते सकाळ हेछि लोके पा जाई भुवनेश्वर फेरी आइलेनी ने माने के होटल अच्छा मौसा होटल रिजर्व हे गेला तो हां होटल रिजर्व हे गेला होटल रिजर्व हे गेला मा ए बंकाबारी को जो काम रे हाथ दिया से काम को तोरा के बंका हुएनी ने माने होटल रसीद ये रहीबा बाबद को 4000 खाइबा बाबद को 5000 और रहिला 3000 गाय मोट 12000 ने गणी रखे ना गणी रखे नाय मौसा आपण को मोर कोन अफिस अछि की हेडी मौसा मो कोन कहउतली कि भलो होटल ना ए मा होटल जसफ एबे एना नवार तयारी एमितिया होटल ए लोके पा लाइन लगैछंती अच्छा गीता मा हां मौसा जमीटा को दिन रजिस्टर करिबा तमे अविनाश आसिले कथा हबो मोला अमे कई का को पचरिबो हम तो कम बिकिबो का को पचरिबो को दरकार अच्छा अच्छा गीता मा ये हम अविनाश को पुलिस चाकरी करलानी हां काली काली करबा कुचिबे एक पे बाबू के गोड़ टाणी लागोनी छाड़ से कथा सुना मौसा हम पई तमे कोटी भलो जगह देखो आमी सेठी कोटी अपार्टमेंट किनिबो अपार्टमेंट किनिबो एरे लोके पा अनै बोइछंती तमे से जमी देखुना लोके अनै बोइछंती जेतबेले टाइम पूरा नगद नारायण मा मु जाउची मा हां ठीक अछि मौसा तमे घरे सकाळ सकाळ आगो घरे तमरो काम करो तमा डकैथिले मु पैसा दबा को आसीथिली हां आसंता 17 तारीख रे होटल जोसेफ प्रीम मु हमर मैरिज एनिवर्सरी पालन करिबा को जाउची आउ सेठी पई आमी जमी बिकी बाको हमकु 12000 टंका आनिची सेठी आमे गोटे होटल तयारी करिबो गीता तू निजो कोइ बापू छुआ संपत्ति बिक्री करे तू विवाह अश्व पालन करिबो ताहा को न चले संपत्ति बिक्री करे पई तू के आमे बिकीबो कहबा को तो के मुआ सबले कथा बात कर कहूचे बयस रे मु तो तू छाना हले मजो मने रे मु होते तो बड़ जा तेरो करे भद्र मने कथा बात कर कोन कहिलो तोती मु भद्र रे कथा कहबी काई तू हेते किए को लास्ट टाइम रे जे के तो काई तू को गवर्नर छगे बहुत बड़ी बड़ी कथा बात करछो कथा कहले कोन कहबी तू हां कोन कहबू कोन कहलो मु कोन करबी हां ना मु कोन करबी देखो तू मु पुलिस को किसे न कहला तो मु दिल कुदिन बड़ी बा लागे छे ता का फेरा कहती फेरा कहती बाप तो टका नहीं है तू ता खाली ता एते जमी फमी किछ बिक्री होबनी चाली अछि जमी
जमी बिक्री ए माँ ए तू मो बेले कहीं रखुଛୁ से मत डाकिले मु एठिकी आसिली मोर दोष कौन लो माँ कहलु कौन है से डाकिला आ तमे चली आसलो ता कथा जमी किनिबा पई सीधा टका रे जो चली जाओ बाबू आपण एक लइबे आ मु देखिबी ये एठु आपण के गुरु बाहर कर दबा आज ये जमी बिक्री हबो कौन कहलु ए जमी बिक्री हबो काई तो कथा रे हां काई एटा कतो बपा करो एटा मो पर नहीं हबो एटा करो तो मो पर करो ओ हो तो बपा करो हेलो शीघ्र ता टका फेरा अरे फेरा कोन कहते फेरा ता टका कौन तोते डरे की मुना टका फेरे देबे फेरे बिन ता टका ना फेरा कहते ता टका फेरा कहते मु जाऊँ गीता माँ ए सुन आ दिने चलते तोता हम घरे न देखी आ दो दिन देखिथिबी सीधा मु तते ये माँ ए तेरे आसबी कौन हणा खाइबा को तेरे आसबी कौन हणा खाइबा को ना केबे आसबिनी कौन सी दिने आसबिनी केबे भी आसबिनी मु एबे जाउची इरे तम घरे जो टाइप रो जंतु अछंती हे बाप नमस्कार ए घर तोर जति का अधिकार अछि मोर भी जति का अधिकार अछि तेरो ए घर मु कोन करबी कोन नै तेरे मो इच्छा हां सुन बहुत किछि आदि हेई कला मो मा संपत्ति बिकिबी एक कथा मते मना करबी तू के आदि पप्पू ए कथा सब विचार हबो कौन कहलु विचार हां अरे जो दिन तो देवसुर ऊपर को कुळु कुत्रा पाई थोपाड़ी थिलो सेदरा के विचार करथिलो जो दिन तो बुआ नड़े को फोपाड़ी दैथिलो सेदरा के विचार करथिलो सुन जत्ते किरा लोक सेते किरा रहिबा पई चेष्टा कर तानले तू जदी अधिक करबा पई चेष्टा करिवो कोन करिवो मो सते सीधा मोर करिवो के करे तो दौड़िया तो ए मोय सोरा माइक ना कोच मते मारे न मते बहुत चालो के करे तो दौड़िया तो ए मो पाटे खाई को सो ताके चलो तो घर ना बहु बयर कोन रे मारे देबी तो तमे एठी ठिया आइछ मंदिर पूजा करिया आसिली मत आज जॉइन करिया कहबो जल्दी टिके मते विदा करो बहुमा एठी ठिया आइछ पप्पू एतोल जाय कोन घर को आसिनी अच्छा अभी जमी बिक्री करिया पे तमे पप्पू को कहथिलो हां ना तो पप्पू कोन जमी बिक्री करूची हां से किमान जमी को बिक्री करी मु बांको को फुरु 12,000 टंका आनिथिली आमे सठी कोटे होटल तैयार करिबु कोन हला तो मैरिज एनिवर्सरी पालन हो बोली बप्पा 14% जमी बिक्री हबो ठीक ए कथा कोन पप्पू जानि छी ना पप्पू तो 2 दिन हेला घरे नाती केवल यार पाई से पिलाटा सब बे जले परोसते देखो तो भाई अपा के मिते कथा रे ओते केते कथा कहि जाइतंती आपण कहले भाई आपण पिला पुलिस चाकरी करिसंती आपण सर जमीन दरकार नहीं हेले आमे जमीन हबो किले आमे चलिबो केमिते भिक मागो किंतु ए संपत्ति मो भाई कर ताको अनुपस्थित रे एठु गोटे इंच भी बर्बाद हबनी कौन है एते पार्टी होची काहे की कौन है पप्पू मैरिज एनिवर्सरी पालन करियो बोली बप्पा 14% जमी बिकी 12,000 टंका आनिछि कौन हला गीता तुम जमी की टंका आनी छो हां मु जमी बिक्री टंका आनिछि होटल जोसेफ रे 17 तारिख दिन हमर मैरिज एनिवर्सरी मो पालन करिबु सेठी पय आनिछि मैरिज एनिवर्सरी पालन को पुणी होटल जोसेफ रे तू कोन भाबु एटा लंदन तू अरुणा खली क्लब रे मध्य पीबू पप्पू भाई आपण बदे जॉइन करला जाउछंती जानतो अनुकूल बेले एमती पाटितुंड करंदिनी जानतो क्या पप्पू मु आते सब भाई को संगे जाउछी
ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ତମେ କେମିତି ୟାକୁ ଶାସନ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶାସନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତମର ନାହିଁ। ଆମ ଭାଇ ହେଇଥାଉ ଯଦି ତୋ ଦେହରେ ଆମ ବଂଶ ରକ୍ତ ବହୁଥାଏ ତାହେଲେ ତ ସ୍ତ୍ରୀର ସଉକ ପାଇଁ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷର ଜମି ଯେମିତି ବିକ୍ରି ନ ହୁଏ। ପପୁ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ? ଦିଆସିଲି ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତିଆରି କରିଛି ସେ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହାକୁ ଫଳ ଭିତରେ ରଖିଛି। ତା ନହେଲେ ମଣିଷ ଏହାକୁ ପକେଟ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତା। ପପୁ ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ହଉଛି ନିଆଁ। ଡିସିସନ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ହୋଟେଲ ଯୋଧପୁରରେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଳନ ହବ ହିଁ ହବ। ତୁ ମଧ୍ୟ ଜିତା ତ ବାପା ତମେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ଜିତା କିପରି ସେ ଘରେ ଶାସନ କରୁଛି। ଯାଉ ବାପାର ନାଁ ପକେଇବା କାହିଁକି ତୁ ଠିକ ଜାଣିଛୁ ମା ଠିକ ଜାଣିଛୁ। ବାପା ବନ୍ଦ କଣ କହୁଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଆଉ ତମେ ଆସି କୁଣିଆ ଭାବରେ ଆସିଛ। ତେଣୁ କୁଣିଆ ଭାବରେ ରହିଲେ ସମ୍ମାନଟା ଠିକ ପାଇବ ଆଉ ଅଧିକ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି ବି ପାଇବନି। କଣ କରିଦବୁ? ତ ବେରୁସୁରକୁ ଯେମିତି ତାତଲା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ ମତେ ସେମିତି ତାତଲା ପାଣି ପକେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ବାପା ତୁ ଭାବୁଛି ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ତୋ ମା କାର ରକ୍ଷିତା ହୋଇଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା ଉପବାଦରେ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ସିଏ ଯଦି ଦେବତା ଭଳିଆ ତୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ ଏମିତି ବର୍ବାଦ କରିଦେଲୁ। ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ତୋତେ ବୋହୁ କରି ଆଣିବାର ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତୁ ସେଦିନ ମରିଯାଇଥିଲେ ବରଂ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଆଉ ଏମିତି କହି ଆଉ କିଛି ଲାଭ ହବନି ବାପା। ସବୁ ସରିଛି। ଏ ମନ୍ଦିରର ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଆଜି ଭାଉଜକୁ ଧରି ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ଆମ ଜମି ବିକି ହୋଟେଲରେ ପାର୍ଟି ଦବ। ଖାଲି ମୁଁ ଅଛି। ମତେ ବି କହୁଥିଲେ ସେ ମାରିଦବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଇସୁକୁ ରହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଜାଣିଛ? ତା ସ୍ୱାମୀ। ଶାସନ କର ସ୍ୱାମୀ ଶାସନ କର। ଯଦି ନ ପାରୁଛ ତାକୁ ଦିବସ କର। ମୋ ଘରକୁ ଯିବ ନା ତାକୁ ତୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି। ବହୁତ ବଡି ବଡି କଥା କହିଦଉଛନ୍ତି। ତମେ କିଏ ଏ କଥା କହିବାକୁ? ହଁ ଚଉ ବାପା ନିଜ ଝିଅର ମନ କଥାକୁ ବୁଝି ପାରେନା ତା ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମଝେଇ ପାରେନା ସେ ବାପା ନୁହେଁ। ଆଉ ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମାସର ରାତିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନାରୀ ମନରେ ଏଇ ପ୍ରତିହିଂସା ଜଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ବିଷୟକୁ ଇଏ ସହିବେନି ତ ଆଉ କିଏ ସହିବେ? ସାପ ଥରେ ପିଲା ଟେକିଛି ମାନେ ତା ଆମକୁ କିଏ ଆସିବ? ମୁଁ ତାକୁ ଚଟ ମାରିବି ଚଟ। ପପୁ ଗୀତା ତା କହିଗଲା କଣ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଜୀବନର ଚାରି ଛକରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମିକା ଭାଇ ଭାଉଜ ଆମ ସଂସାର ପରମ୍ପରା ଆଉ ମୋ ପ୍ରେମ ହେଲେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଖି ଆଗରେ ମୋର ପରସ୍ତ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୁଳା ଗଛ ମୁଁ ଖାଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଜହ୍ନ ରାଇଜରେ ଯେଉଁ ଘରଟି ତୋଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲି ସେ ଶପଥ ଆମ ଆଶାରେ ରହିଗଲା କାହିଁକି?